2, 3, 4, 5. Ay. Isa pa, isa pa. Ulit. 1, 2, 3, 4. Uy, very good ah. Yay! Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. May tili ah. Diyan na lumaki sa dos. Kaya papalit ni Corina Sanchez. Kaya. What? Kamukha ng anak ni Ate Connie, oh. Si Bianca. Bakit kita mukha na Hindi mata niya. Nak, buti nga exercise ah. Exercise ka na. Johan! Johan! Psst. Sige, magpunas, magpunas. Magpunas. Yibi! Galing anak, walang exercise mo dyan ah. Five years old. Nakakatandaan. Suicide ah. Marati ka din. Tama na, tama na. Johan! Johan! Bug. Okay lang. Okay, wag lang sasapuksan. Tama na, tama na. Ano tanong niya? Kailan ka